Siapa? AT4 untuk sigara mah. Kita mulai ya. Mulai. Nanti yang berdoa bapung nggih. Berarti Pak Gendi. Kan kemarin Pak Imam udah, Pak Gendi. Pak Imam ya, Pak Imam. Ulah gitu. Yes, kita mulai lah ya. Nanti mohon keikhlasannya doa Pak Imam. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillah ala nikmatil iman, alhamdulillah ala nikmatil Islam. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah orang sadayana tiasa ngarumpul ngariung dina kumina Pak Yudi sekeluarga. Ya alhamdulillah, semoga dongkapnya orang sadayana menang ridhonya Allah Subhanahu wa taala. Maka dua salawat serta salam semoga senantiasa tercurahkan ke junjungan orang sadayana yaitu Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta seluruh keluarganya, sahabatnya, istrinya dan juga seluruh anak keturunannya dan juga seluruh para kaum muslim dan muslimat wali Allah dimanapun berada, semoga senantiasa Allah ridho dan memuliakan beliau-beliau, amin ya rabbal alamin. Selanjutnya pada malam ini orang sadayana tiasa dikumpulkan ku Allah subhanahu wa ta'ala, digerakkan, diberikan niat dalam hati kita sehingga meskipun tadi hujan dan beberapa aktivitas tadi yang kita laksanakan, alhamdulillah tetap kita bisa berkumpul di malam ini yang merupakan komitmen kita semuanya untuk menghidupkan malam Jumat keliling. Ya insyaallah semoga dengan apa yang kita laksanakan pada malam ini senantiasa diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya insyaallah nanti kita akan mohon doa dan menyengkuyung, yaitu kita mendoakan Nanda Rizky Mahendra yang ulang tahun pada hari besok 2 Juli, yaitu ulang tahun yang ke-25. Semoga senantiasa diberikan kesehatan lahir dan batin, diberikan kesuksesan dunia dan akhirat, diberikan kelancaran dalam bekerja, keselamatan dalam bekerja, keluarga sakinah mawaddah warahmah, menjadi imam yang baik, senantiasa mendapat petunjuk Allah Subhanahu wa taala dan senantiasa diberikan keturunan anak yang soleh-solehah. Amin ya rabbal alamin. Selanjutnya mohon keikhlasannya untuk kita semuanya mendoakan wabil umum seluruh kaum muslim muslimat dimanapun berada, semoga senantiasa mendapat ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Wabil khusus di desa Bener Dusun Simbar ini senantiasa penduduknya penduduk yang iman takwa kepada Allah Subhanahu wa taala, senantiasa dijauhkan dari segala penyakit berbahaya, dijauhkan dari segala mara bahaya, dan senantiasa lumayan kepada diri kita semuanya, keluarga kita yang hadir jamaah pada malam ini, semoga senantiasa dalam perlindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Selanjutnya insyaallah mohon doa dan sengkuyungnya kita semuanya mendoakan almarhumah wabil umum almarhumah di Dusun Simbar dan juga maksudnya almarhumah keluarga kita semuanya yang hadir pada kesempatan ini, dan wabil khusus lagi yaitu almarhumah dari beliau Bapak Yudi sekeluarga. Semoga para almarhumah senantiasa mendapat ampunan dari Allah Subhanahu wa taala, mendapatkan nikmat kuburnya, selalu mendapatkan syafaat yaumil akhir nanti dan juga ditempatkan di surga Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Pada kesempatan ini mari senantiasa kita sedikit mengingat bahwa gambaran nanti di akhirat itu sudah digambarkan saat ini kita di dunia. Jadi akhirat itu nanti bagaimana kehidupan dunia kita saat ini, bukan sebaliknya. Jadi sudah bisa kita tebak apakah nanti di akhirat kita mendapat nikmat atau sebaliknya
itu sudah bisa kita ukur, sudah bisa kita rasakan dan kira-kira pada saat kita saat ini. Lebih mudahnya lagi kita lihat lebih dalam bagaimana kondisi akidah kita, kondisi hati kita, jiwa kita, ruh kita, apakah sudah dalam kondisi tenang, dalam kondisi la khaufun alaihim walahum yahzanun, tidak ada rasa takut dan tidak ada rasa sedih hati. Apakah hati kita ini sudah betul-betul bertuhan Allah Subhanahu wa taala? Apakah jiwa ini betul-betul hanya berkasih sayang kepada Allah Subhanahu wa taala, atau masih sebaliknya, yaitu ubbud dunia, mencintai dunia, mencintai hawa nafsu, menuruti apa yang menjadi kepentingan hawa nafsu, sehingga hati ini senantiasa tertutupi oleh apa yang menjadi hijab atau penghalang, yaitu cinta dunia ini, sehingga kita tidak bisa berjumpa Allah Subhanahu wa taala. Maka dari itu, ayo sama-sama kami mengajak diri kami pribadi dan juga seluruh yang hadir pada kesempatan ini, mari pelan-pelan kita sama-sama sadar, dan semakin sadar bahwa yang namanya dunia ini adalah gambaran kita di akhirat nanti. Saat ini kita sedang meniti jembatan Shiratal Mustaqim, di mana bisa kepleset kapanpun, bisa selamat atau bisa kepleset kapanpun. Apakah hati kita sudah selalu berjalan di jalan yang lurus, jalan menuju perjumpaan dengan Allah Subhanahu wa taala, menuju surganya Allah Subhanahu wa taala, atau sebaliknya diri kita masih kecemplung di dalam sana, jurang yang sangat dalam sana, di mana di sana adalah bahan bakarnya adalah dunia, bahan bakarnya adalah manusia, bahan bakarnya adalah harta, tahta, dan juga wanita. Apakah diri kita masih dalam kondisi seperti itu, atau sudah mulai berjalan pelan-pelan, berjalan yang lurus, istiqomah, taubatan nasuha? Karena apapun amaliyah kita tanpa adanya taubatan nasuha, maka itu sangat runtuh, bisa runtuh. Sholat kita bisa runtuh, zakat kita bisa runtuh, puasa kita bisa runtuh tanpa adanya taubatan nasuha terlebih dahulu. Mungkin kita masih mengeman-ngeman dosa kita, masih mengeman-ngeman, cek Sundana teh, dosa nu iya masih tak eman-eman gitu, cek Sundana teh. Saya masih memelihara dosa yang ini, masih memelihara yang ini, sehingga saya untuk menobatinya itu masih sangat sulit, sehingga itu semua yang akan menjadi runtuhnya semua amal ibadah kita. Mari semoga dengan mukadimah yang insya Allah singkat, nggak akan lebih dari 10 menit, intinya adalah menyadarkan pada malam ini bahwa akhirat nanti itu sudah tergambarkan saat ini di dunia. Kuncinya gampang, apakah nanti surga atau neraka itu gampang. Kalau saat ini di dunia ini kita lebih banyak nikmatnya, tenangnya hati, tidak panasan, tidak gerangsangan, tidak dendam, tidak iri, tidak dengki, tidak apapun yang menjadi penyakit hati sudah lenyap. Dan juga apa yang menjadi syahwatut dunia, mengejar dunia, ketika Allah memanggil untuk membelanjakan hartanya di jalan Allah, kita masih cekedem, cek Sundana teh, itu masih bisa kita ukur bagaimana kondisi kita hati ini. Apakah di dunia ini kita masih dalam neraka yang panas, atau sudah berada dalam surga yang senantiasa di situ kita sudah sangat nikmat sekali, dan juga berjiwa tenang, yaitu berjiwa Allah dan Rasulullah Muhammad SAW. Maka dari itu kami menghimbau, mengingatkan kepada panjenengan semuanya, mari setiap panggilan Allah dalam jihad, dalam apapun yang menjadi hajatnya Allah, ikutlah andil di dalamnya. Ikutlah andil di dalamnya, apalagi kita mendengar, merasakan, dan bahkan bisa mengikuti. Maka sesuai dengan kemampuan kita masing-masing, ikutilah. Cek gampangane teh, kasarane teh, lamun kayak saya keajak bisanya cuma nyerbetan genteng, dibanding Pak Rikam mungkin bisa lebih kolon ya. Itu bagi tuan rumah melihat saya yang cuman bisanya menyerbeti genteng itu sudah sangat bahagia, sudah sangat jongjon, cek Sundana teh. Maka jangan sampai ketika Allah memanggil dengan hartamu, itulah bukti ketakwaanmu, bukti ketakwaanmu itu di situ. Jadi ayo sama-sama kita semuanya tergerak hati kita untuk senantiasa membuktikan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Ibaratnya jangan sampai tidak ada andil sedikit pun, meskipun sesuai dengan kemampuan kita semuanya. Itu yang dimaksud Allah Subhanahu wa taala. Ibarat gambarannya itu tadi keajak, semisal saya bisanya cuma ngeresiki genteng, saya hadir, itu Allah sudah jongjon, sudah ridho kepada kita semuanya. Itu
apa yang menjadi pengingat itu adalah datangnya dari Allah yang mengingatkan kita semuanya pada malam ini, bukan semata-mata untuk panjenengan, tapi secara pribadi adalah untuk diri saya pribadi sendiri, adalah mengingatkan bagaimana hidup di dunia ini jangan hanya tertipu oleh dunia, tertipu oleh hawa nafsu, sehingga nanti di akhirat kita kelak kita tertipu dan kita masuk sesuatu yang tidak diridhai Allah Subhanahu wa taala. Nauzubillahi min dzalik. Maka pada kesempatan ini insyaallah kita masih senantiasa dibukakan hati kita, dan insyaallah pada malam ini mari kita buka dengan bacaan umul kitab bersama-sama. Lahumul Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. إياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين إلى حضرة النبي المصطفى رسول الله محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأولاده وذريته وصحابته والتابعين التابعين والعلماء ولي الله خصوصا شيخ عبد القادر الجيلاني. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Husan ila ruhi guru kita semuanya, yaitu Bapak Haji Kanil Masyuri bin Saleh Fairah, wal marhum Bapak Ustadz Kliwon Hadis Dharma Pintar Makarya. Allahumma ighfir lahum warhamhum wa'afihi wa'afanhum. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin. Summa ila arwahi jami'al kubur minal muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat, khususan fi dusun Simbarjaya. Allahumma ighfir lahum warhamhum wa'afihi wa'afanhum. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin. Khususan ila ruhi almarhum almarhumah, para punduh, para kolat, para sepuh, para dukun, para orang-orang yang berjasa di dusun Simbar, orang-orang yang senantiasa menegakkan agama Allah, para tokoh agama, tokoh ulama, tokoh masyarakat, tokoh pemerintahan yang senantiasa telah mendahului kita dalam kubur. Semoga senantiasa almarhum almarhumah dapat diampuni Allah Subhanahu wa taala, senantiasa diberikan nikmat kuburnya dan juga diberikan surganya Allah Subhanahu wa taala. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin. Marilah secara umum kita doakan terlebih dahulu para seluruh kaum muslim dan muslimat dan juga seluruh penduduk dunia ini, wabil khusus di Desa Bener Dusun Simbar. Semoga senantiasa Allah mengampuni dosa kita semuanya, Allah senantiasa memberikan taufik kita inayahnya, sehingga kita semuanya menjadi penduduk yang beriman takwa kepada Allah Subhanahu wa taala, sukses dunia sukses akhiratnya, bahagia dunia bahagia akhiratnya, terhindar dari segala penyakit berbahaya dan juga penjaga para bahaya, dan juga senantiasa dijadikan keluarga sakinah mawaddah warahmah, keturunan anak yang soleh solehah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Marilah kita doakan almarhum almarhumah dari keluarga beliau Bapak Yudi sekeluarga, yang nanti lumebernya kepada almarhum almarhumah keluarga kita semua yang dapat kita sebutkan satu persatu. Semoga senantiasa almarhum almarhumah dapat diampuni Allah Subhanahu wa taala, senantiasa diberikan nikmat kuburnya, senantiasa diberikan syafaat yang akhir nanti, dan juga diberikan surganya Allah Subhanahu wa taala.
Mari kita doakan husnul ila ruhi almarhum Bapak Agus Setiawan wal marhum Aji Nur Faizi wal marhum Bapak Wartoni wal marhumah Ibu Tasilah. Allahumma ighfir lahum warhamhum wa'afihi wa'afanhum. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Summa ila rahi almarhumah Indung Ratiwun wal marhumah Indung Supinah wal almarhumah Indung Kaswun wal marhum Bapung Sastro. Allahumma ighfir lahum warhamhum wa'afihi wa'fanhum. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Summa ila rahi almarhum Bapung Syukar wal marhum Bapung Sanmarta wal marhum Bapung Mad Rusni wal marhum Bapak Beni Purnama. Allahumma ighfir lahum warhamhum wa'afihi wa'afanhum. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alamin rahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Mari kita doakan wabil khusus kepada keluarga Bapak Yudi sekeluarga dan juga Bapak Rizky Mahendra yang lebih banyak kepada kita, keluarga kita, anak kita semuanya. Semoga senantiasa keluarga Pak Yudi dan Bapak Rizky senantiasa dalam perlindungan Allah Subhanahu wa taala, diberikan kesusahan dunia akhirat, diberikan kebahagiaan dunia dan akhirat, diberikan kelancaran dalam bekerja, kesuksesan dalam bekerja, dan senantiasa diberikan nikmat Allah Subhanahu wa taala berupa iman takwa kepada Allah Subhanahu wa taala, sehingga menjadikan keluarganya keluarga yang sakinah, mawaddah warahmah, anak keturunan yang soleh solehah, senantiasa menjadi penegak agama Allah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Wabil khusus kita doakan kepada Bapak Rizky Mahendra yang pada malam ini atau besok, tepatnya besok ulang tahun yang ke-25. Mohon doa restunya semuanya saja, semoga Allah senantiasa memberikan kesehatan lahir batin, diberikan kesusahan dunia akhiratnya, diberikan kelancaran dalam bekerja, keselamatan dalam bekerja, diberikan rezeki yang barokah, senantiasa menjadi imam yang baik bagi keluarganya, dan juga senantiasa mampu membina keluarga yang sakinah, mawaddah warahmah, selalu dalam petunjuk oleh Allah Subhanahu wa taala, berada jalan yang lurus, jalan diridhai Allah Subhanahu wa taala, bukan jalan yang tersesat, dan juga bukan jalan yang dirimbukan Allah Subhanahu wa taala, dan juga semoga diberikan anak yang keturunan yang soleh solehah, senantiasa menjadi penegak agama Allah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Yasin wal Qur'anil hakim innaka laminal mursalin ala siratin mustaqim tanzilal azizir rahim litunzira qauman ma unzira abahum fahum ghafilun laqad haqqal qawlu ala shay'in fahum la yu'minun inna ja'alna fi aghnaqihim 'alalan fayyana al-adqani fahum mughmaun wa ja'alna min bayni aydihim sadan wa min khalfihim sadan فأغشيناهم فهم لا يبصرون وسواء عليهم أنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون
إنما تنذر من اتبع ذكر وخشي الرحمن بالغيب فبشره بمغفرة وأجر كريم إنا نحن نحيي الموتى ونكتب ما قدموا وآثارهم وكل شيء أحصيناه في إمام مبين واضرب لهم مثلا أصحاب القرية إذ جاء المرسلون إذا أرسلنا إليهم اثنين فكذبوهما فعززنا بثالث فقالوا إنا إليكم مرسلون قالوا ما أنتم إلا بشر مثلنا وما أنزل الرحمن من سنة لا تكذبون قالوا ربنا يعلم إنا إليكم لمرسلون وما علينا إلا البلاغ المبين قالوا إنا تطيرنا بكم لئن لم تنتهوا لنرجمنكم وليمسنكم منا عذاب أليم قالوا طائركم معكم إن كنتم بل أنتم قوم مسرفون وجاء من أقصى المدينة رجل يسعى قال يا قوم اتبعوا المرسلين اتبعوا من لا يسألكم أجرا وهم مهتدون وما لي لا أعبد الذي فطرني وإليه ترجعون من دونه آلهة لكن الرحمن بضر لا تغني عني شفاعتهم شيئا ولا يؤمنون إني إذا لفي ضلال مبين إني آمنت بربكم فاسمعون قيل ادخل الجنة قال يا ليت قومي يعلمون بما غفر لي ربي واجعلني من المكرمين وما أنزلنا على قومي من بعده من جند من السماء وما كنا منزلين إن كانت إلا صيحة واحدة يعصون عن العباد ما يأتي من رسول إلا كانوا به يستهزئون ألم يروا كما أهلكنا قبلهم من القرون أنهم إلينا لا يرجعون وإن كل لما جاءوا لدينا مهدرون وآية لهم الأرض الميتة وأحييناها وأخرجنا منها حبا فمنه يأكلون وجعل فيها جنة من نخيل وأعناب وفجرنا فيها من العيون ليأكلوا من ثمره ومعنا بغيرهم أفلا يشكرون إذ خلق الأزواج كلها مما تنبت الأرض ومن أنفسهم ومما لا يعلمون وآية لهم الليل نسرع منه النهار فإذا هم مظلمون والشمس تجري لمستقر لها ذلك تقدير العزيز العليم ونزلت عادة الرجوع القديم لا الشمس ينبغي لها والقمر ولا الليل سابق النهار وآية لهم أنعاما ذرية في الفلك المشحون وخلقنا لهم من مثله ما يركبون وإنا سنغرقهم فلا شريك لهم ولا هم ينقذون إلا رحمة منا ومتاعا إلى حين لعلكم ترحمون وما تأتي من آية من آيات ربكم آمنوا بما لا يشاء الله عدما إن أنتم إلا في ضلال مبين ويقولون متى تعود إن كنتم صادقين ما يقولون إلا شهادة واحدة تنتهوا وهم يخصمون ولا يستطيعون توصية ولا إلى أهلهم يرجعون ونفخ في الصور فإذا من الأجداث إلى ربهم ينسلون قالوا يا ويلنا من بعثنا من مرقدنا لقد المرسلون إن كانت إلا شهادة واحدة فإذا هم جميع لدينا محضرون واليوم لا تظلم نفس شيئا ولا تجزون إلا ما كنتم تعملون إن أصحاب الجنة اليوم في سرور فاكهون هم وأزواجهم في ظلال على الأرائك متكئون لهم فيها فاكهة ولهم ما يدعون سلام قولا من رب رحيم وامتازوا اليوم أيها المجرمون ألم نأت إليكم يا بني آدم ألا تعبدوا الشيطان إنه لكم عدو مبين وأن اعبدوا هذا الصراط المستقيم وأمرنا بالهدى والصراط ولا تكونوا تاكلون هذه جهنم التي كنتم توعدون اصلوها اليوم بما
كلهم يغفرون اليوم نختم على أفواههم ونكلم أيديهم ونشهد أرجلهم بما كانوا يكسبون ولا نساء وطمسنا على أيديهم واستبقوا الشراط فلا يبصرون ولا نساء ومسنا على مكانهم ومن هم اليوم ولا يرجعون ومن عملوا ننكسه في الخلق ولا يعقلون وما علمناه شكرا وينبغي إليه ولذكر قرآن مبين أننا اليوم يلقى القوم على الكافرين أولم يروا أنا خلقنا لهم مما عملت أيدينا فهم لا ملكون وجعلنا لهم فيها ركوبا وفيها يأكلون ولهم فيها منافع ومشارب أفلا يشكرون واتخذوا من دون الله آلهة لعلهم ينصرون لا يستطيعون نصرهم وهم لهم جند محضرون فلا يحزنك قولهم إنا نعلم ما يشركون وما يريدون أولم يرى الإنسان أنا خلقناه من نطفة فإذا هو خصيم مبين وضرب لنا مثلا ونسي خلقه قال من يحيي العظام وهي رميم قل هي الذي أنسى والأمر وهو بكل خلق عليم الذي جعل كل شجر الأنوار نارا فإذا أنتم منه تؤمنون ولقد على يلقى مثلهم ولو الخلاق العليم إنما أمره إذا أراد شيئا يقول له كن فيكون فسبحان الذي بيده ملكوت كل شيء وإليه ترجعون صدق الله العظيم. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. ونستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس مالك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض. من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم. أستغفر الله 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 العظيم. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد. اللهم
sholli wa sallim ala Sayyidina Muhammad. Allahumma sholli wa sallim ala Sayyidina Muhammad. Allahumma sholli wa sallim ala Sayyidina Muhammad. Allahumma sholli wa sallim ala Sayyidina Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Allah afdalu dzikri falam annahu la ilaha illallah hayyul mawjud. La ilaha illallah hayyul ma'bud. La ilaha illallah hayyul baq. La ilaha illallah, 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 la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah rabbil alamin. Hamdan syakirin, hamdan na'imin. Amin ya Allah. Ya Rabbana lakal hamdu yang bagi jalali sikal karim adim sultanik. Allahumma ghafir lil muslimat wal mu'minat minhum wal amwat samikorin mujibul dawat. Ya qadir hajat rahmatin marohimin. Alumanjir rahmatan wa ridwan wa al adil kubur lil muslimat wal mu'minat al-ayyimul ambat. Allahumma ghafir lahum warhamhum wa'fu anhu. Allahumma ghafir laha warhamhu anha. Allahumma ghafir lahum warhamhum wa'fu anhum. Allahumma salluka fi salamatan fidin wa afiatan fi jasad wa jadatan fil mi wa barakatan fi rizqi wa rahmatan qabdal maut wa rahmatan indal maut akhiratan ba'dal maut. Allahumma hafid alaina fi sakaratil maut wa najatan minan nar wa ba'da isab. Allahumma ighfir li dunubi wa li walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Rabbana hab lana min azwajina dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imaman. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmatan innaka antal wahhab. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhanaka rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala mursalin walhamdulillah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, terima kasih Bapak Imam yang telah mendoakan kita semuanya. Semoga apa yang kita laksanakan beramal kita dari Allah Subhanahu wa taala, dan juga apa yang menjadi hajat beliau Pak Yudi dan Bapak Rizki senantiasa dapat dijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Demikian, kurang lebih saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.